Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan. Ayo kita ambil teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pemadam kebakaran. Bagus ya. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada motor ATV. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk molen. Bagus sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk tangki. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada wheel loader. Bagus sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil ekskavator. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada ekskavator. Bagus sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil keren. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil off-road. Bagus sekali ya. Wow, lihat teman, di sini ada mobil truk sampah. Cepat sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada helikopter. Bagus sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil bus Tayo. Kan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada wheel loader untuk salju. Bagus sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk sampah. Bagus sekali ya. Wow, lihat teman. Di sini ada mobil polisi. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk sampah. Simpan sini.